নমস্কাৰ মই ডক্টৰ মানসী গৰ্গ জিএ টিউটোৰিয়েলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ টপিক অফ ডিসকাশনটো হৈছে এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্ট এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টটো আমি এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল সাসেপ্টিবিলিটি টেষ্ট বুলিও জানো এতিয়া এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টটো যদি আমি ওয়াৰ্ডছ খিনি ভাঙি দিও তেতিয়াহলে আমি চাব লাগিব ইয়াতে আছে এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্ট তাৰমানে আমি ইয়াতে কি কৰি আছো আমি ইয়াতে চাই আছো এন্টিবায়োটিকৰ সেনসিটিভিটি अगेंस्ट দ্য ব্যাকটেৰিয়া এতিয়া ব্যাকটেৰিয়া বুলি ক'লে we will have to talk about two different kind of bacteria এটা হৈছে আপোনালোকৰ pathogenic bacteria আৰু এটা হৈছে commensal organism so basically ইয়াতে আমি জানিব লাগিব কি এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টটো আমি মোস্টলি কৰো against pathogenic bacteria and not against the commensal organism ইতিয়া pathogenic bacteria আৰু commensal organismৰ মাজত যদি আমি ডিফাৰেন্সটো চাব যাও তেতিয়া হলে আমি চাব লাগিব কি pathogenic bacteria বোৰ হৈছে তেনুকা bacteria জুনে আমাৰ ভিতৰত disease cause কৰে তাৰমানে pathogenic organisms they are defined as those organisms which are responsible for causing disease আৰু commensal organisms বোৰ হৈছে তেনুকা organisms যোনবিলাক আমাৰ ভিতৰতে থাকে কিন্তু they do not cause any harm to us তাৰমানে হিহতে আমাক একো ক্ষতি নকৰে and they live in a commensalistic relationship with the host hetu karone jehetu they live with a commensalistic relationship with the host hetu karone hihotok ami commensal organism buli ko এতিয়া যেহেতু commensal organism খিনি আমাৰ ভিতৰতে থাকে আৰু আমাৰ ভিতৰত থাকিও হিহতে আমাক একো ক্ষতি কৰি থকা নাই সো হেতু কাৰণে ইহতৰ এগেইনষ্টত আমি এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টটো নাচাও আমি সদায় এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টটো pathogenic microorganism বা pathogenic bacteria এগেইনষ্টত হে চাও এতিয়া pathogenic organism to আমি isolate কৰপৰা কৰিম কাৰণ এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টটো কৰিব হলে আমাক ব্যাকটেৰিয়াটো লাগিব এটা ব্যাকটেৰিয়াটো আমি কৰপৰা পাম ব্যাকটেৰিয়াটো আমি পাম পেশেন্টৰ স্যাম্পলৰ পৰা পেশেন্টৰ স্যাম্পলৰ পৰা প্ৰথমতেটো আমি পেশেন্টৰ স্যাম্পলটো কালেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব আমি কালচাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ পেশেন্টৰ স্যাম্পলৰ পৰা আমি ব্যাকটেৰিয়াটো পাব হলে আমি ব্যাকটেৰিয়াটো গ্ৰো কৰিব লাগিব আৰু ব্যাকটেৰিয়াটো গ্ৰো কৰিব হলে আমি ব্যাকটেৰিয়াটো কালচাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া কালচাৰ কৰাৰ কাৰণে we need to have a defined growth medium to হৈছে এনেকুৱা এটা মিডিয়াম যৰ ওপৰত ব্যাকটেৰিয়াটো গ্ৰো হ'ব তো এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেষ্টৰ কাৰণে যোনখিনি ব্যাকটেৰিয়া আমি গ্ৰো কৰাম হেখিনি ব্যাকটেৰিয়া আমি গ্ৰোথ মিডিয়ামত গ্ৰো কৰাম এটা ব্যাকটেৰিয়াটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পিনে গ্ৰোথ মিডিয়ামটো ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ হ'ব পাৰে Now once আমি ব্যাকটেৰিয়াটো গ্ৰো কৰিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি সাম কি হে গ্ৰোইং যোনখিনি মাইক্ৰো অৰ্গানিজম বা গ্ৰোইং যোনটো ব্যাকটেৰিয়া আছে হে ব্যাকটেৰিয়াটো গ্ৰাম পজিটিভ হয় নে গ্ৰাম নেগেটিভ হয় গ্ৰাম পজিটিভ আৰু গ্ৰাম নেগেটিভ টু চাব হলে we will have to do a test and that particular test is known as gram staining test gram staining test to eta different topic eta হৈ যায় হেতু টপিকৰ ওপৰত of course I will give you a different video gram staining test to আমি কি চাও আমি চাও কি ব্যাকটেৰিয়াটো গ্ৰাম পজিটিভ হয় নে গ্ৰাম নেগেটিভ হয় Now once we have seen ki bacteria to gram positive ne gram negative tar pisot ami ki koribo lagibo ami pure culture banabo lagibo Now from that mixed culture we'll have to make the pure culture of the pathogenic bacteria that we have got from the patient sample Itia amar hatot ki ase amar hatot ase pure culture to hoise hetu particular organism jar against ami antibiotic sensitivity test to sabo bisari asu pure culture from the mixed culture tamne enuka kotha hoy ki amar hatot mixed culture ase jot bahut types of bacteria ase kintu ami antibiotic sensitivity test to eta particular bacteria against tot sabo bisarisu so jitia ami antibiotic sensitivity test to eta particular bacteria against tot sabo bisarim ami ki koribo lagibo ami a mixed culture or pora he particular
bacteria to isolate koribo lagibo, and that process is known as making the pure culture from the mixed culture. Itia amar hatot that particular organism against which we want to see the antibiotic sensitivity test to ase. Now we will have to move on towards the requirement of the test. Requirement dot amak ki lagibo? Muller-Hinton agar jak ami MH agar medium buli kau. Basically ki hoy antibiotic sensitivity test to jita ami koru, ami Muller-Hinton agar to use koru. Nutrient agaru kisumane use kore, কিন্তু সবতকে বেস্ট যোনটো আগাৰ মিডিয়াম যোনটো ইউজ কৰা হয় particularly for antibiotic sensitivity test হেতু হৈছে Muller-Hinton agar medium. Actually yaar why the nutrient agar medium is not used is because of the porosity. etu enukwa kwa hoy ki Muller-Hinton agar medium or junto porosity hoy for seeing the antibiotic sensitivity test in a very precise manner hetu besi bhal hoy compared to that of the agar nutrient agar medium. So hetu karone antibiotic sensitivity test or karone ami Muller-Hinton agar medium to use koru. Next hoise Macfarlane standard solution. Macfarlane standard solution, it is a must for doing any kind of sensitivity test or any kind of susceptibility test. Macfarlane standard solution enukwa eta standard solution hoy jar which is equal to 1.5 into 10 to the power 8 CFU per ml. tar mane etu eta inoculum solution hoy ba ami jak bacterial solution buliu kobo paru aru he bacterial solution tur bacterial turbidity juntu hoy hetu hoy 1.5 into 10 to the power 8 CFU per ml. Aru for doing any kind of sensitivity test or for doing any kind of susceptibility test, it is very important ki ami a standard to jate maintain koru. Tamane ami eta enukwa bacterial solution prepare koribo lagibo juntu turbidity will be equal to 1.5 into 10 to the power 8 CFU per ml hobo. Next hoise antibiotic disc. Antibiotic disc to ami যদি আমাৰ হাতত স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টিবায়োটিক ডিস্ক নাই তেতিয়া হলে আমি অ্যান্টিবায়োটিক মার্কেটৰ পৰা কিনি গ্ৰাইন্ড কৰি তেনেকেও ইউজ কৰিব পাৰো আৰু নহলে বা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টিবায়োটিক ডিস্ক থাকে যোনটো আমি easily available থাকে তো that also we can use for doing the test. আৰু fourth junto amar requirement hoise hetu hoise normal saline or peptone water. Normal saline or peptone water to ami use koru for preparing our inoculum. Inoculum to ma agote koisu that is the bacterial solution that we need. Okay, now itia ami ki koribo lagibo. Now we'll have to move on towards doing the procedure. Procedure ami khali etu monot rakhile hol ki amar basic requirements khini ki ase aru accordingly ami teneke test to keneke proceed korim. First of all ami amak ki lagibo, first of all we need to have the inoculum. Inoculum of the particular bacteria jar against that ami antibiotic sensitivity test to sabo goi asu. Ita inoculum to mo already juntu kolu ki bacterial solution to hobo lagibo eta pure bacteria to aru pure bacteria to ami korpora isolate korisilu. Pure bacteria to ami isolate korisilu from that mixed culture. Mixed culture to ami kot paisilu, ami paisilu patient or sample or. Okay, so we have already prepared our pure culture, okay, for which we are going to see the antibiotic sensitivity test. Next hoise turbidity check. Turbidity check juntu ma imatro apnalokok kolu. Turbidity check to hoise Macfarlane standard solution check. Tar mane amar hatot juntu inoculum ami prepare korisu ba bacterial solution ami juntu prepare korisu hetu equivalent hoy ne nohoy with the Macfarlane standard solution. That is very important. Judi amar prepare kora bacterial solution to bahut besi turbid hoy ba bahut besi ghon hoy tak ami patol koribo paru with the help of normal saline or peptone water. So yate ami sai asu ki what is the importance of normal saline or peptone water here. Aru judi amar junto bacterial solution ami prepare korisu hetu bahut besi
পাতল হয় and that is not matching with the McFarlane standard solution তাত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ব্যাকটেৰিয়া কলনি টু লৈ পিনে লুপ ফুল অফ কলনি লৈ পিনে আমি যোনটো আমি টেষ্ট টিউবত ব্যাকটেৰিয়াল সলিউশন টু প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তাত আমি মিক্স কৰি দিব লাগিব ওকে আমি তিতিয়ালৈকে মিক্স কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ব্যাকটেৰিয়াল সলিউশনৰ টাৰ্বিডিটিটো ইকুৱেল নহয় with the McFarlane standard solution okay now next is to prepare the lawn culture preparation is very important lawn culture to enekwa hoy suppose we have a petri plate here ঠিক আছে আমি petri plate এখন বনাইছো petri plate ত আমি কি pour কৰিছো আমি pour কৰিছো এইটো Muller Hinton agar okay petri plate ত আমি Muller Hinton agar to pour কৰিছো যেহেতু ইয়াতে agar আছে যেহেতু medium to agar আছে so obviously it will get solidified okay now once we have poured this Muller Hinton agar onto this petri plate we will have to wait for some time ঠিক আছে আমি অলপ সময় কাৰণে wait কৰিব লাগিব until এই medium খিনি Muller Hinton agar medium খিনি solidify হয় তিতালৈকে আমি wait কৰিব লাগিব okay now once it has got solidified ami ki koribo lagibo eitor surface on ekhini surface on ami amar junto bacterial solution ami bonaisilu okay bonaisilu aru milaisilu with McFarlane standard solution or logot hekhini ami yate spread koribo lagibo over this medium over this solidified medium ঠিক আছে স্প্রেডিং টু আমি কেনেকে কৰিম স্প্রেডিং টু আমি কৰিব পাৰো with the help of a sterile cotton swab okay sterile cotton swab to আমি কিনিব পাৰো ঠিক আছে sterile pack হৈ আহে cotton swab which is packed in a sterile packet okay so তাৰ পৰা আমি sterile cotton swab to লম okay তাৰ পিছত this cotton swab suppose this is the cotton swab okay now this cotton swab will have to dip in our bacterial solution suppose ekhini hoise amar bacterial solution jonto ami prepare korisilu thik ase so ami cotton swab to dip koribo lagibo onto this bacterial solution tar pisot ami ki koribo lagibo is sterile swab dal over this solidified agar medium ami spread koribo lagibo thik ase now after spreading it we'll have to wait for some time okay for at least 2 to 5 minutes we'll have to wait ঠিক আছে তার পিছত আমি কি কৰিম আমি আমাৰ antibiotic disc খিনি antibiotic disc to generally এনুকা ধৰণৰ হয় জোৰ ওপৰত antibioticৰ নাম লিখা থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে আমি কনসিডাৰ কৰিছো a b c d বুলি okay so basically এনুকা ধৰণৰ antibiotic disc থাকে জোৰ ওপৰত antibioticৰ disc antibioticৰ নাম along with the concentration of the antibiotic likha thakibo thik ase now once ami spreading korilu tar pisot ami ki korim ekhinir uporot ami antibiotic disc khini amar place kori dim thik ase antibiotic disc khini ami jeta place korim tita ami hatere place koribo noaru because we are doing a microbiology test okay microbiology test ot ami ketao hands or ব্যবহার ketao nokoro ঠিক আছে everything that we are going to use it should be sterile ঠিক আছে so ami ki korim ami forceps lom okay that should be a sterile forceps lom forceps daledi ami antibiotic khini utham okay uthai pine ami yate eneke place kori dim suppose ami consider korisu yate 4টা antibiotic okay so ami 4টা antibiotic eneke place kori dim onto this petri plate over the solidified medium jot ami lawn culture to banai loisu thik ase tar pisot ami ki korim then we'll have to cover this petri plate and then we will have to keep it in the incubator thik ase incubator it is basically a bacteriological instrument বা bacteriological equipment jot ami ki koru bacteria to grow koram actually enuka eta equipment hoy jot ami physical conditions khini provide koru bacteria eta grow hobor karone okay tate ami temperature maintain koru tate ami moisture to maintain koru so that the bacteria can grow well okay now incubator or bhitorot kekhon place korar pisot we'll have to wait for 24 hours
24 hours which is equivalent to 1 day tamne ami edin wait koribo lagibo okay aru juntu temperature ami set koru incubator tut hetu hoise 37 degree Celsius 37 degree Celsius is the temperature juntu ami incubator set korim thik ase now 24 hours hoi gol next dinakhon ahi ami petri plate khon uliai pine sam ki what is the result that we have got ঠিক আছে ৰিজাল্ট টু আমি এনুকা ধৰণৰ হয়তো পাম ওকে সাপোজ এখন আমাৰ প্লেট আছিলে ঠিক আছে এখিনি আমাৰ এন্টিবায়োটিক ডিস্ক আছিলে ঠিক আছে আৰু যদি এন্টিবায়োটিক টুৱে প্ৰপাৰলি কাম কৰিছে তেতিয়া হলে আমি চাম কি এন্টিবায়োটিক যত আমি প্লেস কৰিছিলো তাৰে সাৰাউন্ডিংত ই এটা ক্লিয়াৰ জোন এটা ফৰ্মেশন কৰিছে লাইক দিস ক্লিয়াৰ জোন এটা ফৰ্মেশন কৰিছে ঠিক আছে সাপোজ দিস ওয়াজ এন্টিবায়োটিক এ এৰ আমি পেৰিফেৰীত দেখিছো কি কোনো ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া গ্ৰো হৈ থকা নাই সাপোজ দিস ইজ এন্টিবায়োটিক বি ঠিক আছে এন্টিবায়োটিক বি ৰ কাখত আমি দেখিছো কি ইয়াতেও ক্লিয়াৰ জোন এটা ফৰ্মেশন হৈছে কিন্তু দিস ক্লিয়াৰ জোন ইজ নট that much big as that of antibiotic A ঠিক আছে suppose আমি C দেখিছো কি কোনো ধৰণৰে clear zone formation নাই হোৱা ঠিক আছে আৰু this is D okay D আমি দেখিছো কি clear zone এটা formation হৈছে but that clear zone is very very small okay even smaller than that of antibiotic B okay so আমাৰ ইন্টারপ্রিটেশন টু কি হ'ব কেনেকৈ আমি ইন্টারপ্রেট কৰিম আমি যে গুটেখিনি যে কৰিলো ফাইনালি what will be the interpretation of the result that we have got এতিয়া চাও antibiotic air surrounding of juntu zone formation hoise that zone is bigger than that of B ঠিক আছে এই যে zone to formation hoise etu ami ki boli kau zone of inhibition boli kau zone of inhibition mane ki etu eta enekwa zone ঠিক আছে যোনখিনিত কোনো ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া গ্ৰো নাই হোৱা তাৰ মানে কি এই যে ডিস্ক খিনিত যোনখিনি এন্টিবায়োটিক আছিল মই আগতে কৈছিলো কি এন্টিবায়োটিক ডিস্কবোৰ এনেকুৱা হয় ঠিক আছে য'ত এন্টিবায়োটিকৰ নামটো লিখা থাকে আৰু প্লাস কনসেন্ট্ৰেচনটো লিখা থাকে ঠিক আছে তো যেতিয়াই আমি এন্টিবায়োটিক খিনি ওভাৰ টু দিস পেট্ৰি প্লেটস প্লেস কৰো ঠিক আছে ইহঁতে কি কৰে ময়েশ্চাৰ এবজৰ্ব কৰে ঠিক আছে ময়েশ্চাৰটো এবজৰ্ব কৰাৰ পিছত কি হয় এই এন্টিবায়োটিক ডিস্কখিনি ফুলি যায় ঠিক আছে এন্টিবায়োটিক ডিস্কখিনি যেতিয়া ফুলি যাব তাৰ ভিতৰত থকা যোনখিনি এন্টিবায়োটিক হ'ব হে এন্টিবায়োটিকখিনি কি হ'ব মিডিয়ামটো লৈকে ডিফিউজ কৰিব ঠিক আছে সো এন্টিবায়োটিকখিনি যিমান দূৰলৈকে ডিফিউজ কৰিব যদি হে এন্টিবায়োটিকটো সেনসিটিভ হয় হিমান দূৰলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া গ্ৰো নহয় ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ডিপেন্ডিং upon the sensitivity of the antibiotic zone of inhibition to form হ'ব ঠিক আছে যদি zone of inhibition to ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব antibiotic to sensitive হ'ব more sensitive হ'ব ঠিক আছে যদি zone of inhibition to না তো ডাঙৰ হয় না তো বহুত বেছি সৰু হয় but intermediate হয় তেতিয়া হলে we can say that this antibiotic is sensitive but not as much sensitive as antibiotic A ঠিক আছে যদি ডিৰ আমি zone of inhibition to চাও তেতিয়া হলে ডিৰ zone of inhibition to এই দুটাতকে বহুতে বেছি কম ঠিক আছে সো আমি এটো ক'ব নোৱাৰো কি ডি ইট ইজ আ গুড antibiotic or a sensitive antibiotic ঠিক আছে সিত আমি দেখিছো কি no zone of inhibition has been formed সো আমি কি কম কি ব্যাকটেৰিয়া খিনি এটো এন্টিবায়োটিকৰ এগেইনষ্টত কি হয় ৰেজিস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি তিনটা ওয়ার্ড পাইছো এটা হৈছে three words we have got eta hoise sensitive eta hoise resistant aru eta hoise intermediate ঠিক আছে intermediate boli ami ketia kom intermediate boli ami ketia kom jitia zone of inhibition to is almost equivalent to 2 to 3 mm ঠিক আছে মই ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো কি zone of inhibition to আমি মেজাৰ কৰিব পাৰো with the help of measuring scale generally vernier caliper নামৰ স্কেলেৰে মেজাৰ কৰা হয় but if
you do not have vernier caliper in the lab, then we can also measure it with the help of the normal measuring scale. ঠিক আছে? Intermediate বুলি আমি কেতিয়া কম যদি zone of inhibition to 2 to 3 mm or ভিতৰত থাকে resistant মানে কি no zone of inhibition has been formed তাৰ মানে কি bacteria to he antibiotic to against resistant হয় sensitive বুলি আমি কেতিয়া consider কৰিম কি antibiotic is a good antibiotic or a sensitive antibiotic against that particular bacteria যেতিয়া zone of inhibition to 4 mm বা 4 mm অতকে বেছি হয় ঠিক আছে then we will say that this antibiotic is a good antibiotic ঠিক আছে তাৰ মানে আমি ইয়াতে কি বুজিলো কি antibiotic sensitivity test to কৰি পিনে আমি কি চাব পাৰো আমি চাব পাৰো কি antibiotic কোনটো antibiotic effective হ'ব okay against the bacteria which was responsible for causing the infection in the patient ঠিক আছে আমি যে পেশেন্টৰ পৰা যে স্যাম্পল লৈ পিনে স্যাম্পল টু জি কোনো হ'ব পাৰে ইউৰিন স্যাম্পল হ'ব পাৰে ঠিক আছে ব্লাড স্যাম্পল হ'ব পাৰে স্টুল স্যাম্পল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো আমি যে স্যাম্পলটো কালেক্ট কৰি ব্যাকটেৰিয়াটো যে আইসোলেট কৰিলো এটা হে ব্যাকটেৰিয়াটোৰ এগেইনষ্টত আমি কোনটো এন্টিবায়োটিক প্ৰেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো হেতু আমি চালু by doing the antibiotic sensitivity test okay ami kuntu antibiotic prescribe korim ami yate in this case will prescribe antibiotic A kyo karon antibiotic A to besi sensitive hoy towards that isolated bacteria okay from the patient sample ajir amar topic of discussion tut mur kobologia ekhiniye asile মই আশা কৰো কি আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাইছে কি what is antibiotic sensitivity test আমাৰ নেক্সট ভিডিওৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব